Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og magnanak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaang nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayko ikaw, O Kristo. Ang usagyod sa gibasihan ining atong dugma nga si Maria rayna sa langit ug sa yuta, mausab ang dugma sa pagpasaka niya ngadto sa langit, lawas ug kalag, Assumption. Kano sa atong pista sa Assumption? Oy, wa man sa mo maghunahuna. Agosto 15. Walo ka adlaw pang niagi, nalimot na mo, wa mo manimba no. Sunod ha, kung wa mo kasimba o kung buhi pa mo sunod tuig, ay ginagsipyata ka ng pagsaka ngadto sa langit ni Maria, lawas og kalag, kay ngano man ato gud siyang inahan niya kung magsunod ta niya saka sa tangadto sa langit. Gilingay mong tupad, ina gusto ka mo sakas langit o adto sa impierno. Pangutan na ba? Sa may inyong gusto, langit o impierno? Kinsay gusto mo adtog langit, ta sa kamot. Ang di mo isa, adto sa impierno. Sige na. Unsa man na inyong kamot, mga paralyzed na mo? Uban, di man mo isa. Ang sunod nga hinungdan, nganong si Maria, or dili sa dingong hinungdan nganong si Maria nakasakas langit kay kauban raman ni siya. Ang hinungdan nganong si Maria gipasaka gis langit, lawas ug kalag, tungod kay ang gahom sa Ginoo naglihok diha niya freely.
freely ba? Kanang gawasnon nga mulihok ang gahom sa Ginoo diha sa lawas o kalag ni Maria. Gilingian sa dimong tupad ingna kinsang gahom ang nagsigig lihok ni moron. Na kinsa mang gahom ang naglihok diha nimo. Kung imo na ng kuluran imong buhok, kinsa ka ng gahom ang nakapausab sa color sa imong buhok? Gahom sa Ginoo o gahom? Kung imo na ng kiskison imong kilay niya, imo na lang badlisan, kinsa ka ng gahom ang nagbag-o niya ng imong kilay? Ang gahom sa Ginoo? Imo na nang gipaputi ang imong naong bisag lagom-lagom na ang original. Kinsa ka ng gahom? Ang imong ngabil, nindot na kayong pagkapintal, bisag sa una, lusparon gina, niya karon, nindot na kayo. Kinsa man ang gahom? Mao na, i-check ba? I-check. Kanang imong balay, ni dako na kaayo, kinsa ka ng gahom? Gahom nas Ginoo o gahom nas malita? Kining baha ron nga purtig yung baha, iniguan, baha dayon, Luzon, Visayas, Mindanao, purtig yung baha. Kinsa ka ng gahom? Gahom nas Ginoo o gahom na sa korupsyon? Kinirong mga batanon nga mupatay sa ilang isig ka batanon, magda ng mga armas, mga estudyante, mamusil agdritso sa ilang isig ka estudyante. Kinsa ka ng gahom ang nagmando nila? Gahom nas Ginoo? May kaimong muhukom. Kanang mga ginikanan nga magsigig pamalikas, sigig yaw-yaw, sigig pamunog sa mga anak, kinsa ka ng gahom ang naglihok diha nila? Gahom sa Ginoo? Kini nga atong mga opisyalis sa gobyerno nga magsigig pangawat sa atong budget, na karon na nasay budget para 2027, 7.2 trillion. Sa una 6.5 man siguro to, 6.4 ba to trillion. Karon na sang 2027, 7.2 trillion. Kanang ilang pagsigig pangawat anang budget nato, anang atong income sa nasod, kinsa ka ng gahom? Nya di ra bagid sila masakpan, kinsa ka ng gahom? Mao na kun ang gahom sa Ginoo dili maglihok din hinato, ang gahom sa yawa maoy naglihok. Kanang mga batanon nga purti na yung pagka-addict sa social media, sa cellphone, sa TikTok, computer games, kinsa ka ng gahom ang nagtudlo nila? Nga di naman sila mga tug hapit. Mao na pasalamat ta kaya nga to rong mga batanon, mga 600 plus or mga around 700 ka mga batanon, naghimo ron sila sa ilang Paris Youth Day, second day karon. Nisuway sila encounter sa Ginoo. Hinaoton ta, ma-impress sila sa pagpalihok sa gahom sa Ginoo. Kay kinirong atong mga batanon nga mga inahan o amahan, mga way kasal, naghimo nagbata. Nya katawanan kaayo kay naghimo silang bata samtang wa pa sila'y kasal. Nya human dayon makaanak nagkaduha, tulo, una pa magpakasal. Nya ighumag kasal, di na maghimog bata. Kinsa ka ng gahom gatudlo nila na kung kanusa ka nakadawat sa lisensya paghimog bata, di na hinuon mo himog bata. Nya kadto nung wa pay lisensya paghimog bata, naghimo na. Kinsa ka ng gahom gatudlo nila ana? Mao na ngano man nga ang gahom sa Ginoo gawas nun man kaing galihok diha sa kinabuhi ni Maria. Ngano man? Mao bitaw ng ingon ko kay way sala. Freely ba? Freely. Kay kanang sala mo manay hindrance sa paglihok sa gahom sa Ginoo sa ato. Kay ang sala gahom man na siyawa. So kung natay sala ang naglihok nato gahom siyawa, nya inigsod sa gahom sa Ginoo panagsa sama nang musimba ka karon simba man ka, so nisod ang gahom sa Ginoo diha nimo. Unya inighumas misa kinsa naman sang gahom ang mulihok?
Ana ba? Karon ang ato mga batanon ga PYD. Tingali galihok diha nila rong gahom sa Ginoo. Nya inig human aning PYD, kutob ra man ni karong Domingo, alas 4 ka adlawon magmisa ta dire. Oy magkuanday ko, mag-imbitar ko ninyo kinsa ninyo ganahan mo simbag alas 4 ka adlawon, suportahan nato ato mga batanon. Tanawang ilang mga naong inig human silang PYD ug unsa sila naong, ha? Nya wala sa ninyo pagda sa tingali mo ipakaon nila. No, kamo mga ginikanan ba, panimbasan mo alas 4 ka adlawon. Nya, kamo ba kita mga dagko-dagko, nya human, ato silang dadaan og pagkaon. Kay hilig mo gina sila kaon, labi nagkuwang na sila stog, panahan kay na sila mukaon. Ang pagdamog mga biskwit, unsa may mga hilig sa mga batanon, milk tea. Nana ha? Karon ng Domingo, special mass na nato. Munay ang una natong misa karong Domingo alas 4 ka adlawon. Pero nagyapon tong alas 6 hangtod sa gabi. So mga igsoon, ngano man nga si Maria nahimo magid siyang rayna sa langit ug yuta, lawas ug kalag tuang magis langit tungod kay nagpakasulugoon siya sa pulong sa Dios. Ang musugo niya maura gyud ang pulong sa Dios, dili ang pulong sa tao, labaw na gyud dili ang pulong sa yawa. Sulugoon siya sa pulong sa Dios na iyang gi-declare dire, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Hilingya imong tupad ning na magpasugo ka sa pulong sa Dios. Sayon ba paglihok sa pulong sa Dios nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos? Sayon ra na molihok diha nimo o lisod? Kanang pulong sa Dios nga nag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway ug pasaylua lang siya kapituan kapito. Sayon ra na molihok diha nimo o lisod? Wa na magtingog. Kanina lang, sumpay manis pulong sa Ginoo. Moingon ang pulong sa Ginoo, pamalit mo raffle ticket og slot karong simanaha, bisag usa lang. Kamog yung tanang naminaw ni Father Siano, pamalit mo. Sayon ra na molihok ninyo o mag-ukon-ukon ka? Sayon? Oo, pwede na mo mga matay. Saka de mo sa langit. Pero kamong nag-ukon-ukon, moingon ay di sa tingali, akong pagkaon, ang akong kuan, namiligro pa mo. Si Maria, pagkahibaw gid niya nga pulong sa Dios, bisag guwa siya, bisag gaduda siya, unsao man pagkahimo na mamabdos kung wa man ko hilabtig laki, niingon sa dayon ang anghel, mukunsad nimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Pagkahibaw yung Maria nga sa Ginoo dayni, diretso dayo wa nay daghang analisis. Nya kaning akong gibaligya ron nga raffle ticket para sa ato mga projects dinhi o kaning ato mga slots nga KPS BP sa inyong paminaw, sugo ka nis Ginoo o sugo ra ning Father Siano? Uban ingon sugo ang Father Siano, ang uban sa ingon sugo sa Ginoo. Uy, ako ani nga nagsulti ninyo, mura ra kog si Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel, igo ra siyang nagsulti ni Maria sa pulong sa Ginoo. Dili to pulong ni Anghel Gabriel. Mao bitaw tong pagdawat ni Maria sa pulong sa Ginoo, nawa ang anghel. Ngano man, kay ang pulong mas Ginoo mao na may nipuyo ni Maria, di nawa ng anghel. Kung mo palit na mo, hutdo na ninyo palit ang atong raffle ticket o ang atong slot, mawa na nas Father Siano, din anak magtabi. Pero samtang dili pa na ninyo dawaton o dili pa hutdon, magsige gidang tabi, kay gisugo ra man nas Ginoo. Wa mo di ana mag-analyze nga sa inyong pagbalibad aning akong auhag nga pamalit mo raffle tickets, pamalit mo slots, pamalit mo kulumbari, kay itabang nato sa simbahan ug sa atong katilingban,
Sa inyong pagdawat ana, gidawat ninyo ang imbitasyon sa Ginoo. Ug mopuyo na diha ninyo ang pagkamanggihatagon, ang pagkamaalagaron, ang pagkamaluluyon, ug ang pagsakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Ayaw na mo pagpagahi sa inyong ulo, ha? Pila maroy ato dinhing halin sa atong raffle tickets. Audi ari sa ta sa slot. Ang atong slot nagkinahanglan tag mga 5,000 to 6,000 ka slots gid unta kay gamiton man na nato karon sa atong PYD. Thanks be to God, niabot na tag 4,417 ang atong slots. Pakpakta. Pero karong adlaw, padayon pa gyud mo kamong nakabati kamo labi na mo nanimba dinhi. Ay gid mo lakaw balik sa inyong balay nga di mo kapalit og slot 100 ra man unya sa guwasan mo roy 100 ya uli sa mo sa inyong kadiyot nya pagkuha mo 100 didto nya dadad bitaw karong adlaw kay sige man tag binayranay karon gabi gani pag abot nako kapoy ra ba kayo na gisugat dayon kog bayron nonoy mga youth na to ba kay daghan slag bayron non mga almost 700,000 ba anang ilarong budget aning ilang PYD. Hindi mo moto. Unya ang atong raffle tickets nagkinahanglan tag 190,000 kutob nis December 8 sa pagkakaron 2,287 na ang atong halin. Pakpak yapon. Ako na lang i-shout out diri gahapon di ay sorry kayo ha na wrong info ko sa taga Inayawan ingon ko Inayawan Quasay Parish. Sorry kayo sa mga taga Quasay Parish kay nasayop jud kog announce. Didto di ko gipamisa sa Inayawan Chapel. Nya gahapon kay traffic man kaayo nangita miglaktod padong unta sa Quasay Parish. Nasumok mi sa purtigyong lisura nga daan na piit kaayo nga hastang e-bike maglisod og sugat. Og didto mi naungot og maayo pag-abot nako sa Quasay Parish ongoing naman ang misa. Wala, ngano nagmisa man na? Daghan naman kaing tao. Nakula, gamisa na lagi. Ingon, alas 7 pa. O niya, anong alas 6 pa man ron imidya. Ngano man ang nana mo na misa? Pag-ablis akong bintana, ningon din ang minister, uy, Padre Siano, dili ni mao imong misa dito, tuara dito sa kuan, chapel. Stilan. Ngadto na sa Miss Chapel. Pag-abot na ko dito, congratulations sa mga taga dihas Inayawan Chapel kay porting daghana nila ditong nanimba. Mura naman tingay itong pista. Ingon ana baka gito sila. Unya ako dayong gibaligya ag raffle tickets. Unya ingon din sila mamalit mi pader. Og tuod man ang atong initial halin dito 77 ka tickets. Unya ila pa diyong gipabilin ang upat ka stabs ka ila kunotong ipadayon pagpamaligya. Pakpakan na to ang taga Inayawan Chapel. Og mahurot na ninyog baligya, mabulahan gyud mong taga Inayawan Chapel pero inig tapos inyong pista digi ito mahurot ang 400 ka tickets mga hot dato ninyo kada adlaw malit mo diha. So salamat kayo taga Inayawan Chapel coordinators and officers o mga members sa inyong pagtabang diri sa Compostela. Ako sang giawhag ang atong mga DSAP investor sa atong cooperative kay nag-imbestyo naman taron na naman tay license to sell nya pwede na ta mo construct sa building sa atong Columbari anytime. Sama nga atong napalit ang yuta, pinaagi ninyo, mga DSAP investors, muhangyo sa ko ninyo, invest pa more sa atong Columbari, sa construction na ni. Tag 70,000, 80,000, 90,000 ang atong range karon pre-selling ni. Nya ini kahuman na aning maong building, ma-times 2 na ang presyo, ang price ani. So kung gusto mong mo invest, kamong mga naay mga gugma sa atong pag-alagad sa simbahan o sa katilingban o labi na gyud mong tagaliluan kani dinhing Compostela
konsolasyon, bisan gitingay Mandawi, Danau, aron dali ra ang pagpahiluna sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga nipanaw na, ibutang nato sa atong maayong pagkapahimutang sa Columbari. Nya pamalit na mo down payment ra mo og 5,000 karon, o niya the rest ana pwede ninyo na i-installment for 5 years maximum. Nya ato ning kuanon aron ma-construct dayon nato ang atong building, o niya ang proceeds atong ikaalagad sa simbahan ug sa katawhan. Kani mura ni siya business paminawon, pero tungod kay ang nagtukod ani kaming mga nag-alagad simbahan sa pagkakaroon ako may chairman sa board, kana ganing wa gid milaing tumong, dili gini pagpadato, kung dili ang pag-alagad sa simbahan. Gani karon na natay inisyal ng halin nga nasa mga DSAP investors nga ni-income na atong ilang investment, ila nang gi-convert into columbaris. So wa ta mo bayad og kwarta nga cash, atong gi-assignan sila mga number of units equivalent sa ila ng income. Nya ang nakanindot kay naay pipila nga niingon, kanang akong earning sa interest pader, ako lang na sang i-donate diha sa imong parokyas Compostela. Naay nakadonate direct 200,000 kapin, nasay almost 100,000 kapin nga ilang earnings. Di ba? Kaning mga kasing-kasinga aning mga kwartahan nga mga tao, investors, unsam ni sila? Matinumanon sa pulong sa Dios. Ug mao ni ang kasing-kasing ni Maria, gusto siyang matao ang Ginoo, kay matod pa diri sa unang pagbasa, inigkatao na ining maong bata, muhatag ni kalipay, muhatag ni diha og kausaban kanindot sa inyong katilingban. Ang nag-ilaid sa kalisod, mahawas na. Ang nagsigig gubat, magkahiusa na. Ang naas kangit-ngit, mahayaga na. Kung matukod na gini finally ang atong Columbari, ug mo progress na ning atong subpilisco, kaning atong cooperative, makakita na gitag kahayag. Muna kamong naay pagbati sa akong mission isipare, invest mo aning atong either 70,000, 80,000, 90,000. Ug naasad mo'y dagko gyud nga kwan, hutdan ninyong tag 100 units, hutdan ninyo ang tag 20 units, ana aron makatabang kitag maayo. Unya kana ganing unsa may buhaton ninyo kung mo invest, kontaka lang ning atong mga ganing staff, admin staff sa subpilisco na sa tong screen. Mga igsoon, ang kwarta gibuo-buo nas Ginoo sa kalibutan. Gani ang atong nasod, trillions ang kwarta. Pero kung magsunod ta sa pulong sa yawa, nga mao ang pagka self-centered, self-righteous, ang kanang kwarta perming kuwang. Karon ang baha sa atong nasod portig yung grabiha. Pero ang budget nga gipagawas na para sa flood control, labi na gyud karong tuiga, karon nga term sa atong gobyerno, trillions ang gipagawas na gikan atong 2022 hangtod karon, trillions na ang budget nga gipagawas para sa flood control lang. Ngano man nawa man gyud makontrol ang flood, tungod kay nisod sa bulsa sa mga in charge, kay di sila sama ni Maria nga maminaw sa pulong sa Dios, naminaw sila sa pulong nga nag-ingon, pagpadato. Sagdi lang na sila, kausara ta mo agi aning kalibutan, enjoy life. Nya ang imo sang mga kaliwat, isiguro, bahala na sila diha ug maglutaw na sila sa tubig. Isiguro. Kana sa flood control lang na, wa pa ta maghisgot sa DepEd nga dako sa kay gasto, wa pa ta maghisgot sa kanang mga lisensya sa mga buhis nga naas BIR, sa customs, pila sa diha gipangawat karon. Wa pa na imbestigahan. Ang gisigirog sentro pa nga dako kayog investigasyon, ang flood control.
Nya gihilom na karon, gihilom. Ang kanisang atong impeachment, ni gasto na tarong mga 400 million kapin. Wa pagiklarong ebidensya, wa pa'y klaro niining 16 kaadlaw, wa pa'y klaro kung nasad-an bagyod ang atong Vice Presidente. Kay wa may klarong ebidensya, nya ilan ning lahoson ang impeachment hangtod 92 days, moabot mga 2.2 billion ang magasto sa hearing lang na diha. Why klarong ebidensya? Unya kung ma-impeach ang Vice Presidente, wa sa ginay epekto aron masulbad ang flood control scam, aron masulbad ang dagkong corruption. Ngano man kay kanang maong impeachment pulong rana sa mga politicians, dili na pulong sa Ginoo. Ang gustos Ginoo karon, hununga ang inyong pagpangawat, hununga ang inyong pagkabakakon, hununga ang inyong pagkahakom ug pagkadao sa gahom, sa kwarta ug sa dungog. Hununga na ninyong tanan, apil na kang nagwali. Muna mahunong nako. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong amahan naghatag kang Maria og labing dakong dungog tungod kay siya mapaubsanon og mahigugmaon sa pulong sa Dios. Kita usab nga iyang mga anak masaligon nga moingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga giordinahan, mangako ug magmakanunayon sa ilang balaang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtudlo kanila nga ubos sa ilang pagmatuto, pinaagi sa maayong panigingnan sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sa kanunay buhaton nato ang unsay matarong, ug ang pulong sa Dios maoy mugahom sa atong pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga magmanggiluyon kitang mutagad sa mga idaran, sa mga nagningaw ug mga masakiton, sa ingon mahupay sila sa ilang mga giantos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makadawat sa pahuleng dayon ug sa bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Makagagahom o tunhay nga Dios, dawata ang among mga pagampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria among Rayna, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga grasa, di maan sa mugma, sa bupaog sa tusa. Kining
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga walay buling didto sa krus. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mananaos sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa piyesta sa bulahang Maria kanunayng Birhen, ang reyna sa langit ug yuta. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Labi na gyud ang among mga igsuon karong nagmasakiton nga naa silang balay, naas tambalanan nga nagpaminaw nining amo karong nining maong misa. Atagi sila sa kaayuhan, lawas ug kalag. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos sama ni San Roque nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suonay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga malawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, hala kanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunok sa hatak na sa kamatayon, karunok sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat nangamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Akong pasalamatan pag-usab ang atong mga kabatanunan nga labi na gis mga coordinators nga ning initiate ni ining ato karong Paris Youth Day. Nya salamat ninyong namalit og mga slots kay kanigi atong gigamit karon. Lipay ta kay nakaabot-abot na tag duol-duol na sa atong budget, pero kung mahimo puna na to ha. Kamong ni aron dinhing nanimba o kamong naas online, ala padalang mo dinis atong bank account, sa atong GCash accounts, pero puno nang akong GCash. Kanina lang ubang GCash niya, kwarta padala, way limit.
Sige, padala lang mo 100 pesos rago na and more. Nya naa sa dihas gawas atong simbahan, pwede sad mo makapalit dia og sa atong opisina og slots. Nya ang namalit sad nato raffle tickets. Salamat kayo kay ang atong mga projects gapadayon gyud. Ang atong bell tower na human-human na gyud taod ang mga baluster niya basin og ato pa nang himuon na ang pag-slab sa atong bag-ong CR. So mo na naroy gitrabaho ang pag-slab na. So hopefully mahimo na gid ang ato sang CR diha, pero ato sang gisabay ang pagsugod sa CR dito sa atong menteryo para karong Nobyembre doon na natay CR dito. Inigdasok og mais mga tao, at least dili na mubaha sa kilid sa nitso ang angay mubaha. Adto na sa atong CR. Na siya ha. Salamat gyud kay ninyo. Padayon labog palit og ticket nya. Atong pakpakan ang namalit na to raffle tickets og slots. Nya ayaw kalimti ang atong kulumbari ha. Ana makakwarta sad buani kay og mo invest mo sa ato karong kulumbari. Mahalin man gid na siya, sure man gyud ko ana kay mga matay ra man gid tang tanan, padong man gid ta didto. Kuan gyud kanang makakwarta-kwarta sad mo kun mo invest mo karon kay pre-selling man ma times 2 times 3 ni ang presyo ani pohon usa ni ka di pala nako mapakita ang atong perspective kay gipa-aproban pa nato sa DSOD ang atong kanang gitawag advertisement, pero usa ni ka 6-story building with roof deck with function halls na chapel unya na duha ka elevators unya dagko ni siya nga kana ganing units kay mo accommodate ni siya mga unom ka urns nya kon kombinasyon sa bukog duha ka bukog o 3 ka urns ang masod nya kon puro bukog duha ambot og madaba kag 3 kun ato yung ibutang basig madaha ang 3 ka bukog dagko ni siya dili ni siya gagmay nya kaning dagko sa siya space with good ventilation design. Ana ha? Nya kanang salamat sad sa atong kaniniang mga nag-support sa raffle tickets. Usbunako ang ato ditong chapel sa Inayawan. Salamat kay sa inyong pag-support na ning angkon mo og nakapalit na mo 77 ka tickets unya ni pabilin pagin mo dihag 4 ka slots. Hinaot unta taga Inayawan. Hutdan na inyong palit ang atong raffle tickets diha adto alang sa inyong chapel leaders to adito ang atong raffle tickets nya na nasa tay bag-ong imbitasyon adto sa Alcoy mamaligya na sa dito ana tay giila ani karong August 25 alas 5 hapon akong misa diha sa Nobina diha sa Alcoy parish. Bantay-bantay mo diha pagdaan na sad mo daan sa inyong 200 up na kwarta para sa raffle tickets. Mo na ni akong bisyo, sige pamaligya. Sige na kong bitbitan ng akong eco bag. Sige dag ticket. Di mo maluoy sa inyong parish priest. Tabang sa mong pamaligya. Oy, ano? Nya kamo mga online parishioners, di mo maluoy nako. Hutda na ninyong palit para di na ko magsigig bitbit aning eco bag. No? Hutda ba? 200 naman Nya, support sad mo sa atong social media. Kaning YouTube channel, Padresiano Ubod, na ni 299,000 subscribers. Unsa man yung buhaton? View, like, share, kada adlaw. Kay haron makahatag-tag sharing adto sa atong isig katao. Ayaw o si Piata. Unya, dayon ang atong Facebook page, ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Nya ayaw mo palipat ha sa mga scammers karon kun mo hatag mo kwarta dinhi sunda gining atong gibutang sa atong screen nga bank accounts, GCash accounts ug mga names sa kwarta padala. Please lang kay daghan na gyud ni report diri nga na biktima sila gamiton akungan pero lain nga GCash account ang ipada. Gamiton ang atungan, lain nga bank account ang ipadala. Ilang kay mo pailad ana. Tulasan na silang iampo. Iampo na to padayon ang kalampusan sa atong PYD. Karon tuwa sila sa ilang
mga host families. Salamat sa mga host families nga midawat. Salamat sa mga barangay officials nga ni-support aning PYD, nag-suporta sa mga sakyanan, mga pagkaon. Salamat kayo. Salamat sa atong LGU dinhi nga ning paggamit sad sa atong lungsod nga gym sa atong munisipyo. Niya ang ato dinhing poblasyon nga barangay nga ni-provide sa atong security o pag-assist sa kalihukan. Karong gabi anha sila diha sa gym ang ilang culminating activity overnight. Anha diha ang mga programs unya moenda yon sa alas 4 nga misa dinhi unya dayon mobalik sila sa gym para sa ilang pamahaw ug sa ilang awardings culminating part nya muli na sa silang balay. So manimba ta ika-alas 4 sa adlawon pero ang mosimba pagdamo gift atong pahalipayan ang mga batan-on ba. Day imo ni day dong imo dahil sa tagorha lang kabuk inyo ang konon nga batan-on nya katong nahataga na ayaw na tog hatagi aton sa kamuhatag sa lain no wagin mo ana sige bahala mo nindog na lang ta ang Ginoo manaa kaninyo Manasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Limot ko announce ang atong image sa Sacred Heart, pilgrim image ni nga gidawat sa atong Sacred Heart devotees dinhi ug sa atong KOBC. So okay ra gyud mo binerita diri mo lakaw sa ni siya pilgrim image karon tingin ning Domingo. Sige.